हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहाँ के लोग लिबास पहनने को पसंद ही नहीं करते। इस मुल्क के नंगे साहिल समंदर जहाँ पर हर कोई बेलिबास घूमता फिरता दिखाई देता है, और यहाँ पर एक ऐसी नंगी बीच भी मौजूद है कि जहाँ पर पूरी फैमिलीज ही बेलिबास होकर घूमती हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ समंदर के किनारे कुदरत की बेहद खूबसूरती और आज़ादी की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की हसीन लड़कियां अपनी खूबसूरती और पुरकशिश अंदाज से आपके दिल को काबू कर लेंगी। रात के सन्नाटे में आसमान साफ नजर आता है और दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसके जरिए तारों की चमक धमक आपको कायनात के राज बताती है। इस मुल्क में अंगूर के बागात से निकली हुई शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। ये मुल्क सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर मंजर हर लम्हा आपको हैरत और मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद राजों को, क्योंकि यहाँ की हर चीज आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और पुरकशिश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से में वाक़या एक लंबा और पतला मुल्क जिसे दुनिया चिली के नाम से जानती है। चिली बहरे ओकियानूस के किनारे फैला हुआ है। चिली का कुल रकबा तकरीबन 7,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे ममालिक में शुमार करता है। चिली रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 38वें नंबर पर मौजूद है। इसके पड़ोसी ममालिक में अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू और जनूब में जनूबी बहरुल काहिल और मगरिब में बहरे ओकियानूस वाक़या है। बात चिली के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो सैंटियागो यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। सैंटियागो एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है, जहां आप जदीद इमारतें, बड़े शॉपिंग मॉल्स, सकाफती मरकज और बेहतरीन तालीमी इदारे देख सकते हैं। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 7 लाख से जायद है और ये चिली की माशी, सकाफती और सियासी सरगर्मियों का मरकज है। चिली की कुल आबादी तकरीबन 1.9 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो जनूबी अमेरिका में एक मोतदिल आबादी के हामिल मुल्क के तौर पर जाना जाता है। आबादी के लिहाज से चिली दुनिया भर में 64वें नंबर पर मौजूद है। चिली की आबादी ज्यादातर शहरी इलाकों में रहती है। दोस्तों, चिली के लोग आमतौर पर बहुत मेहनती और कुदरत से मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ की जिंदगी जिद्दत और रिवायात का एक हसीन मिलाप है। लोग ज्यादातर फितरत के करीब रहना पसंद करते हैं और वक्त का ज्यादातर हिस्सा बाहर फितरत की सैर व तफरी में गुजारते हैं। यहाँ के लोग मौसीकी, रक्स और खेलों में दिलचस्पी रखते हैं और हर त्योहार को खुशी और जोश से मनाते हैं। चिली का कौमी रक्स कुएका है, जो शादी ब्याह और तकरीबात में खास तौर पर पेश किया जाता है। इस रक्स में मर्द और औरत एक दूसरे के साथ खूबसूरत अंदाज में डांस करते हैं, जिसमें मोहब्बत, तारुफ और दिलचस्पी की कहानी बयान की जाती है। चिली की सकाफत में मौसीकी, लोक कहानियाँ और दस्तकारी की अहमियत है। चिली के लोग अपनी सकाफत और रिवायात को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं। बात चिली मुल्क की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ भला की हसीन मगर सादगी, हुस्न और जहानत के लिए मशहूर हैं। ये अपने सकाफती रिवायात के साथ जदीद दुनिया के तकाज़ों को भी खूबसूरती से निभाती हैं। चिली के शहरों में खास तौर पर नौजवान नस्ल का समाजी मेल जोल और तफरीह का सिलसिला रात के वक्त खूब जोरों शोर से जारी रहता है। चिली की रातें जिंदगी से भरपूर और रंगीन हैं। सैंटियागो, वेलेंशिया और दूसरे बड़े शहरों में रात के क्लब्स, बार्स और लाउंजेस अवाम में बहुत ज्यादा फेमस हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी, डांस और पार्टी कल्चर मौजूद है, जहाँ नौजवान और उम्र रसीदा दोनों मजे उठाते हैं। नाइट लाइफ में शराब और मुकामी वाइन का इस्तेमाल खास अहमियत रखता है। दोस्तों, चिली मुल्क की सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि चिली मुल्क अपने नंगे साहिल समंदर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन नंगा साहिल समंदर प्लाया लोना है, जो कि चिली का सबसे मशहूर न्यूड बीच और मुल्क का वाहिद सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा नंगा साहिल है।
یہ ساحل सन 1960 کی دہائی سے آزاد خیال لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ رہا ہے اور सन 2000 میں اسے سرکاری حیثیت ملی۔ گرمی کے موسم میں سینکڑوں لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ قدرتی خوبصورتی اور مکمل آزادی کی کشش انہیں یہاں کھینچ لاتی ہے۔ یہ ساحل سمندر سفید اور باریک ریت والا، نیلا شفاف پانی اور ہر عمر کے لوگ بغیر کسی جھجک کے دھوپ سینکتے نظر آتے ہیں۔ یہ صرف کپڑے اتارنے کی جگہ نہیں، یہ اپنی جھجک اتار کر فطرت سے جڑنے، خود کو قبول کرنے اور زندگی کو بے فکری سے جینے کی جگہ مانی جاتی ہے۔ خواتین یہاں آزادی سے نہاتی ہیں، کھیلتی ہیں اور اپنی فطرتی خوبصورتی کے ساتھ بے فکری سے مزے کرتی ہیں۔ یہاں کا ماحول خوشگوار اور باعزت ہے۔ ہر فرد کی عزت کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین موجود ہیں۔ چاہے آپ تیراکی کریں، والی بال کھیلیں یا محض ایک کتاب کے ساتھ لیٹ جائیں، یہاں سب کے لیے جگہ ہے اور کوئی بھی آپ کو جج نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک آرام دہ ساحل نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ثقافتی مرکز بھی ہے۔ لوگ یہاں نئے دوست بناتے ہیں اور یہاں پر بیچ پارٹیز کرتے ہیں اور فنون لطیفہ سے لے کر موسیقی تک ہر چیز کو مناتے ہیں۔ شام ڈھلتے ہی ساحل پر موسیقی، رقص اور میل جول کا منظر واقعی یادگار ہو جاتا ہے۔ دوستو، چلی جیسے ملک میں جسم فروشی بھی بہت زیادہ عام ہے اور یہاں کی خوبصورت ترین لڑکیاں اس دھندے میں پیش ہیں اور ٹورسٹ سب سے زیادہ یہاں کی لڑکیوں کی خوبصورتی اور بے باکی کو دیکھ کر بھاگے چلے آتے ہیں۔ دوستو، چلی دنیا کے بڑے وائن پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کے انگور کے باغات دنیا بھر میں مشہور ہیں، خاص طور پر ویلی آف سینٹا کروز اور ویلی آف کلوچوا۔ چلی کی وائن اپنی خوبصورتی، ذائقے اور معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ یہاں کا موسم اور زمین وائن کی پیداوار کے لیے بے حد موزوں مانا جاتا ہے اور چلی کی وائن کا مزہ لینے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں۔ دوستو، چلی ملک میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ بھی دیکھنے کو ملے گی جو کائنات کی گہرائیوں سے راز دریافت کرتی ہے۔ چلی قدرتی خوبصورتی کا خزانہ ہے۔ ٹورسٹ ڈیل پوائنٹ نیشنل پارک پیٹاگونیا میں واقع ایک جادوئی مقام ہے جہاں گلیشیئرز، جھیلیں، آبشاریں اور بلند چوٹیاں آپ کو حیران کر دیتی ہیں۔ ایسٹر آئیلینڈ پر موجود پراسرار موائی مجسمے قدیم پولینیشین ثقافت کی جھلک دیتے ہیں۔ دوستو، چلی صرف گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں، یہ رہنے کے لیے بھی ایک بہترین ملک ہے۔ سینٹیاگو شہر میں اپارٹمنٹ کا کرایہ $500 سے $900 کے درمیان ہے۔ کھانے کی قیمتیں بھی درمیانی ہیں اور انٹرنیٹ، بجلی، پانی اور ہیلتھ انشورنس کی قیمتیں بھی قابل برداشت ہیں۔ چلی کی خوراک تازہ اجزاء، پرانی روایات اور سادہ مگر جاندار ذائقوں کی ایک شاندار کہانی ہے اور یہاں کا آساڈو یعنی باربیکیو گوشت ہر محفل کا لازمی حصہ ہے، جبکہ کازویلا ایک دل کو گرم کر دینے والا شوربے والا گوشت ہے۔ سمندری کھانے کے شوقین افراد کے لیے سویچے اور مچھاس کسی جنت سے کم نہیں۔ یہاں کے کھانے صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ ہر نوالا چلی کی تہذیب اور تاریخ کی ایک کہانی سناتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا چلی کا ایک مکمل اور حیرت انگیز سفر جہاں پلایا لونا کی آزادی، خواتین کی قدرتی خوبصورتی، کھانوں کے ذائقے، تہواروں کی دھوم اور فطرتی نظاروں کی شان سب کچھ چلی میں ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں قدرت اور ثقافت ایک ساتھ رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو چلی ملک؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔